Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal qur'an من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردهم الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني كذلك الضلال المبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعيد عدو من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخ منه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم حتى عاد الوعد بالمرسلين الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك مشهور ووضعنا لهم برزقه لا يرغبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلهي
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا يعقلون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يبصرون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم بالأجداث وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم ممتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم فلو أضل منكم إلا بصيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلاها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وأيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ونشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط حتى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فنسأل عنهم ولا يرجعون وما يعلمون من التسبيح والخلق ولا يعقلون وما أعلمناه الشعر عليهم قليلا إن هو إلا ذكر وقرآن مبين يغفر جهنم يوم يقولون عن الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم فيما عملت أيدينا أنعامهم وآبارهم وبدلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا عما يشركون ولا يعبدون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا إذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Acara yang selanjutnya, acara inti sambutan untuk mengisi peringatan Hari Santri Nasional 2020 yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Sulfullah. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita harapkan ridho dan doanya guru kita semua, Ayahanda Aka Haji tadi, yang saya hormati Ketua Yayasan Pusaka Pondok Pesantren Al-Khairat Kakanda Al-Ustaz Agus Abdullah, yang saya hormati Kakanda Al-Ustaz Haji Hidayatullah Al-Hafidh, Kakanda Hajah Eli Khalidah, dan yang saya cintai
istri saya sendiri. Nah, iya, biasa weh. Kata minta ini, kalau orang yang mencintai itu kadang mau mengucapkan aja deg-degan. Iya. Santriwan-santriwati pondok pesantren Miftahul Khairat yang saya cintai dan saya banggakan. Tiada ungkapan kata serangkaian bahasa yang patut kita persembahkan pada pagi yang cerah ini selain ucap syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat, hidayah dan inayahnya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah untuk mencurahkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberi berbagai kenikmatan di waktu dan di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawatullah wa salamun semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhdina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santriwan-santriwati yang saya cintai dan saya banggakan, kami pun nyambut di sini karena ini sekedar pelengkap saja. Karena yang duduk di sini udah kebagian pegang mic semua. Jadi karena sebagai pelengkapnya belum pegang mic sendiri, jadi saya dikasih waktu untuk sekedar sambutan yang mengisi acara pagi hari ini. Kita semua berkumpul di sini dalam rangka tasyakur untuk memperingati Hari Santri Nasional. Tadi sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz Dede Agustian atau yang biasa dipanggil dengan Kang Mehmet. Awas, terakhirnya pakai T. Kang Mehmet. Sudah dijelaskan. Itu. Pokoknya kalau lihat Kang Mehmet itu kita harus ingat, jangan lupa bahagia, karena dianya sendiri sampai sekarang belum merasakan bahagia. Tadi sudah dijelaskan bagaimana atau kenapa kita sekarang diberi kesempatan untuk memperingati Hari Santri Nasional. Kapan mulai Hari Santri Nasional ini diperingati? Sekedar kilas baliknya atau cerita sedikit, bahwasanya alhamdulillah kita yang sekarang sebagai santri itu udah diakui secara resmi oleh pemerintah. Harinya saja sudah diakui. Dari dulu semenjak kemerdekaan itu belum diakui. Kapan itu mulai diakui atau diperingati Hari Santri Nasional itu? Semenjak tahun 2015. Nah, berarti kalau sekarang itu baru atau sudah 5 tahun, peringatan yang kelima. Nah, satu-satunya presiden yang sudah berani, itu termasuk berani. Karena apa? Karena untuk membuat atau untuk mengumumkan ada Hari Santri itu banyak sekali yang protes, banyak sekali yang protes. Tapi tadi sudah dijelaskan, karena ternyata santri pada zaman dahulu tadi tanggal 22 Oktober 1945 itu ketika dibaca-baca sejarahnya benar-benar telah berjasa pada bangsa Indonesia, karena 22 Oktober 1945 kita merdeka berapa? Tanggal berapa? 17 Agustus. Berarti baru berapa bulan doang? Baru berapa bulan?
Agustus, September, Oktober, baru 3 bulan. Jangka 3 bulan ini, padahal Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia sudah proklamasi, tetapi ternyata belum sepenuhnya diakui. Masih penjajah itu masih pengen berontak lagi, dan akhirnya pada puncaknya tadi Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu mengeluarkan resolusi jihad, bahwasanya jihad itu adalah salah satu kewajiban bagi bangsa Indonesia, malah dihukuminya fardu ain. Dengan apa? Dengan merujuk pada sebuah makalah hubbul waton minal iman. Berarti membela tanah air atau cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Nah, itu kilas balik tentang kenapa kita harus ada Hari Santri Nasional. Semakin kesini ya, kita itu harus tahu. Kita pertama harus bersyukur karena kita sampai saat ini diberi kesempatan untuk jadi santri, Tapi kadang kita itu lupa tugas santri dan keistimewaan santri. Salah satu keistimewaan santri yang pertama adalah yang santri ini. Santri itu suka mengaji, suka belajar. Santri itu harus suka belajar dan suka mengaji. Coba kita lihat ya, orang-orang dahulu ya, yang sekarang sudah jadi kiai, yang sudah jadi syekh, sudah jadi ustadz, segala macam, itu proses belajarnya itu lama. Kita kan sudah belajar apa itu ta'lim ya. Salah satu atau antara lain keberhasilan belajar yaitu dengan 6 perkara ya. Sudah hafal semua lah ya. Alala tanalul ilma illa bisitatin dan seterusnya. Ini kita sekarang itu apakah kita sudah sepatutnya ya, menyandang predikat santri yang tadi cinta mengaji dan belajar. Kemudian yang kedua, santri itu suka berkhidmah. Tahu berkhidmah? Apa berkhidmah? Suka khidmah, membantu. Apalagi di pondok. Kita itu kan ada satu makalah al-ilmu bit ta'allum wal barakah bit khidmah. Ilmu itu harus dengan belajar, tapi keberkahan itu harus dengan berkhidmah. Jadi kalian yang sekarang diberi kesempatan oleh Allah, kemudian diberi kesempatan oleh orang tua untuk berada di pondok pesantren ya, ini patut disyukuri. Syukurnya dengan apa tadi? Dengan terus belajar dan tadi berkhidmah. Nah, berkhidmah ini mesti tentunya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau yang sudah mahir, sudah bisa ngajar, mungkin bisa diambil oleh pengasuhnya, oleh pembinanya untuk merewangi atau untuk membantu ngajar. Untuk yang masih ya ibaratnya apa? Tenaganya ya bisa membantu dengan tenaganya, dipekkan atau yang lain, atau mungkin yang sama sekali belum bisa, tenaganya pas-pasan ya, kemudian belum pinter banget ya, minimal khidmahnya dengan apa? Khidmahnya dengan mematuhi segala peraturan pondok pesantren dan tidak sering melanggar. Karena ini ya, ini termasuk, ayo dengerin ya. Ini yang namanya keberkahan. Nanti yang kalian rasakan itu nanti kalau sudah di rumah. Kalau sekarang kalian nggak bisa merasakan. Pas saya pintar sekarang, nanti saya pasti jadi kiai, pasti saya nanti punya pesantren. Nggak mesti. Ya. Tapi mungkin karena kerajinan kalian ya, belajar aja yang rajin, kemudian nggak sering melanggar peraturan, insya Allah nanti jadi berkah ilmunya. Kalau berkah ilmunya, meskipun ilmunya sedikit juga nanti wah nambah terus seperti itu ya, seperti itu. Itu pesan dari saya ya, dan Dewan Pengurus. Kemudian
Seterusnya kita itu harus bangga ya jadi santri, harus bangga jadi santri. Kita nggak boleh minder. Sekarang itu santri jadi jadi sesuatu yang dibanggakan. Kalian kalau tahu di perusahaan-perusahaan di Karawang saja, sekarang itu kalau pendaftaran ya itu udah ditanya dulu udah pernah pesantren belum, antara lain seperti itu. Karena apa? Karena tadi yang namanya santri itu ya dididiknya itu 24 jam itu penuh ya, dilatih kejujuran, dilatih kedisiplinan, dilatih apa ya sesuatu akhlak-akhlak yang baik ya, seperti itu. Jadi kalian harus bangga jadi santri ya. Insya Allah kalau ilmu bermanfaat, saya yakin dari sekian anak ini, dari sekian ratus ini, mudah-mudahan nanti kedepannya mungkin ada yang jadi ya pejabat, jadi presiden kan bisa jadi ya. Jadi wakil presiden atau jadi menteri, jadi gubernur, seterusnya mungkin jadi kepala desa mungkin saja ya. Atau mungkin yang perempuan mungkin jadi istrinya presiden bisa jadi ya. Bukan sesuatu hal yang mustahil. Oh kebalik, bukan sesuatu yang hal yang mustahil. Jadi intinya kita patut bersyukur menjadi seorang santri. Secara legalitas sudah diakui oleh pemerintah, gak ada di negara-negara yang lain, gak ada ya. Hanya di Indonesia saja. Kalian itu di sini mah tadi sudah disampaikan oleh Bang Mehmet ya, kita itu patut bersyukur di negara yang begitu aman. Kemarin ya, ada wali santri itu bawa saudaranya dari sana. Dari mana dia? Dari Suria, masih umur kalian ya, yang punya Arabnya orang Timur Tengah ya. Tapi dibawa ke sini karena apa? Karena di sana takut mau belajar lagi perang. Kalian mah enak di sini ya. Mau belajar tiap hari ya, mau belajar dari jam 12 jam 1 ya bebas ya. Ya. Tapi ya jangan mentang-mentang aman tidur terus, jangan ya. Gunakan waktu sebaik mungkin. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Miftahul Khairat mengucapkan